Mhm. Сейчас переводчик. Là, il va te connecter à le son là, pour l'instant. Ah, t'as le son là. Bonjour. Il n'y a personne qui répond. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Super. Est-ce que l'interprète, elle est là? Parce qu'on n'entend pas l'interprète. Est-ce que l'interprète est là? Parce que là, c'est bonjour, bonjour, mais l'interprète, apparemment, il n'est pas encore là. Il s'appelle Dimitri. Demande Dimitri, est-ce qu'il vous m'entend? Est-ce que Dimitri, vous m'entendez? Apparemment, non, parce qu'il dit, regarde où il l'interprète. Ah, voilà, il t'écrit, je vous entends. Ah, super. Moi, je ne vous entends pas. Ça fonce. Est-ce que vous m'entendez? Donc voilà, il t'écrit, tu dis non, je ne vous entends pas. Je vous entends toujours pas. Hein. D'accord. Un instant. C'est galère. Attends, du coup, j'éteins ça. Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apparemment, il t'entend toi, mais il lui, n'entend il a pas toujours lui. pas. Ah, il ne peut pas allumer le micro, il faut un admin, je pense. Mais comment on fait ça? Oh, je sais pas. Ah non. Oh, mince. Là, elle a dit quoi là, ça, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. C'était prévu le début à quelle heure? À midi 15. Et il dit attention, une minute, on arrive. Catastrophe. Écoute, coupe la caméra. Parce que là, on va rester. Voilà.
Так, теперь есть я. Теперь Джоанна добавить, да. Ага. Скажите, меня слышите? Вот кто... Да, вы... все, слышно меня. Так, все. Угу. Bonjour. Здравствуйте. Ah, ça y est, super. Moi, je vous entends aussi. Супер, d'accord, все, отлично. Жанна слышит, я слышу ее. Est-ce que nous pouvons commencer pour le partage des slides? Можно начать des slides. Je pense que oui, je pense que vous pouvez partager. C'est vous qui ont accès aux slides? Non, normalement, Oui. c'est Freedom Group qui partage. Freedom Group. Тогда, если можно начать слайды, тогда делиться слайдами. D'accord. Super. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. En quelques mots, mon prénom, c'est Johanna et je suis ingénieure en formulation et nutrition humaine chez Trading Point. Значит, для тех, кто меня не знает, просто хотелось представиться, так, несколько слов просто о себе. Меня зовут Жоанна, я инженер по разработке рецептуры питания вот, для людей в Trading Point. Donc, je suis passionnée par les différentes thématiques de santé et j'ai le plaisir de partager aujourd'hui ces connaissances avec vous. Donc, nous allons vous faire découvrir le produit GQ10. Значит, чем я увлечена, чем я занимаюсь, это разными темами здоровья, и очень рада поделиться с вами этими знаниями сегодня. И сегодня мы показываем продукт GQ10. GQ10 по-французски, GQ10 по-русски. Donc, il s'agit d'un complexe unique d'ingrédients soigneusement sélectionnés et spécialement dédiés au maintien d'une fonction cardiovasculaire normale qui a été développé et fabriqué en France. Значит, что это такое? Это уникальный комплекс, который тщательно отработанных этих ингредиентов, они специально предназначены для поддержки нормальной работы сердечно-сосудистой системы, и это все производится во Франции. Donc, le cœur, c'est le centre de notre système cardiovasculaire. C'est très important de le garder en forme et donc il est recommandé de suivre une hygiène de vie pour conserver un système cardiovasculaire en bonne santé. Значит, сердце – это центр нашей сердечно-сосудистой системы, и поэтому очень важно сделать так, чтобы его сохранять в хорошей форме. То есть рекомендуется вести этот здоровый образ жизни, да, чтобы сердечно-сосудистая система была здоровой. Donc, nous savons aujourd'hui... Pardon. Oui, ça va, c'est bon. Oui. Ok. Donc, nous savons aujourd'hui que notre mode de vie moderne nous impose de nombreuses contraintes. Divers facteurs peuvent mettre en difficulté l'activité du cœur. Donc, on a par exemple le stress, la sédentarité, le manque d'activité physique, etc. Значит, что мы знаем сегодня? Это то, что наш образ жизни современный накладывает очень много ограничений. На работу сердца могут влиять разные факторы. То есть это такие, как стресс, образ жизни, который малоподвижный, отсутствие физической активности и так далее. Donc, nous vous proposons une solution... Non, voilà. Nous vous proposons une solution, un complexe qui permet de vous adapter aux variations biologiques et aux émotions. C'est essentiel à votre vie et nous vous recommandons de prendre soin de vous et aider à conserver votre cœur avec un bon fonctionnement. Значит, мы предлагаем вам такое решение, потому что, ну, как сказать, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни, помогает нам лучше работать, правильно функционировать, да, нашему сердцу, нашей работе. Allez-y. On peut passer à la slide suivante. И теперь следующий слайд. Тогда уже переключаем. Следующий слайд. Кто там? Ага. Merci. Nous vous proposons une solution innovante, le produit GQ10, qui contribue au maintien de l'équilibre cardiovasculaire. Значит, что мы предлагаем, это инновационный продукт
это GQ10, который способствует сердечно-сосудистой системе. Да. Это решение. Il contient le coenzyme Q10, qui est une substance naturellement présente dans notre corps, qui est un puissant antioxydant. Donc, il est présent naturellement dans l'organisme et il a pour fonction la production d'énergie dans les cellules de notre corps. Значит, что в нем содержится, это коэнзим Q10. А Q10 – это вещество, которое естественным образом существует в нашем теле, в нашем организме. Это мощный антиоксидант, и он, естественно, присутствует и активирует вот эти производства клеточной энергии нашего тела. Il est produit donc naturellement par notre organisme et sa concentration diminue avec l'âge. C'est pourquoi nous proposons une solution idéale pour les personnes qui ont des besoins accrus en coenzyme Q10. Значит, опять-таки, оно натурально производится, но с возрастом его количество уменьшается. Поэтому что мы предлагаем, это вот этот коэнзим Q10 для людей вот постарше, у которых побольше, выше потребности в коэнзиме Q10 с возрастом. On peut passer à la slide suivante. Можно идти к следующему слайду. Donc, la nature offre de nombreux bienfaits que nous avons sélectionnés et c'est pourquoi nous proposons une synergie d'extraits de la nature de haute qualité dans une gélule. On commence par la grenade, qui est un super fruit connu pour ses nombreuses propriétés. Значит, в природе много есть преимуществ, которые он предлагает. Вот что мы делаем, мы предложили синергию вот это очень качественных натуральных экстрактов в одной капсуле. Начинаем с граната. Это суперфрукт, известен своими многочисленными положительными свойствами. Donc la grenade, elle est aujourd'hui considérée comme un actif clé pour préserver notre cœur, pour préserver l'équilibre cardiovasculaire, car elle contient de nombreuses substances actives. Значит, сегодня мы знаем, и гранат считается одним из ключевых ингредиентов активных для сохранения нашего сердца и сердечно-сосудистой системы, из-за того, что он содержит большое количество активных веществ. On a aussi de l'huile essentielle de cyprès, qui est très connue pour ses vertus pour l'équilibre cardiovasculaire. C'est un soutien important pour le cœur. Et on a l'extrait de marc de raisin, qui contient de nombreux polyphénols, qui sont des puissants antioxydants. Значит, эфирное масло кипариса, оно также известно своими хорошими качествами, достоинствами, и это очень важная поддержка для сердца. И есть еще экстракты виноградных косточек, в которых много полифенолов, а они тоже мощные антиоксиданты. De plus, nous avons sélectionné des vitamines qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Donc, ce sont des micronutriments qui jouent un rôle indispensable dans le maintien de la santé du cœur et de la circulation. Значит, вдобавок мы еще выбрали витамины, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса. И что это? И это у нас микроэлементы, которые играют незаменимую роль в поддержке здоровья сердца и кровообращения. D'accord, oui, vas-y. En plus du choix des composés actifs, donc un complexe de plantes de haute qualité et des micronutriments ciblés, alliés de votre cœur, les bénéfices sont nombreux. Значит, в дополнение вот к выбору этих активных соединений, да, комплекс этих высококачественных растений и микроэлементов, которые направлены на действие, есть очень много еще преимуществ. Donc on a la gélule d'abord. Donc la gélule est une enveloppe d'origine végétale et elle est adaptée à un régime végétarien. Et elle ne contient aucun colorant et aucun conservateur. Значит, во-первых, это капсула, которая сделана из растительного материала, поэтому она подходит для вегетарианской диеты. И вдобавок к этому в ней нет ни красителей, ни консервантов. Ensuite, la formulation, elle est très complète. La formulation du GQ10 correspond à des standards critères internationaux rigoureux. Значит, дальше это рецептура, формула, это очень полная формула GQ10, и она следует строгим международным критериям.
Donc, le produit est fabriqué en France selon un haut niveau d'assurance qualité, avec la fabrication des produits au travers les standards HACCP et GMP reconnus internationalement. Значит, продукт производится во Франции, следует высоким уровням обеспечения качества и производится по стандартам HACCP, GMP, то есть это международный признанный уровень качества. Donc, pour contribuer aux nombreux bénéfices du produit, avec l'action synergique de tous les ingrédients, tous ont été sélectionnés rigoureusement pour élaborer la formule du GQ10. Значит, чтобы способствовать получению вот этих всех преимуществ, все ингредиенты для GQ10 были очень тщательно отобраны. Vous l'avez compris, le produit contient de nombreux ingrédients actifs végétaux bons pour la sphère cardiovasculaire, tels que l'extrait de marc de raisin, l'extrait de grenade et l'huile essentielle des branches de cyprès. То есть, как вы уже поняли, продукт содержит много растительных активных ингредиентов, такие как экстракт виноградных косточек, что полезно для сердечно-сосудистой системы. Дальше идет экстракт граната. Est-ce qu'il y avait le cyprès aussi? Oui. Oui. Да, oui. J'ai entendu. И это Oui. также эфирное масло кипариса, веток кипариса. Oui. Merci, Joanna. En plus de tout ça, nous avons introduit d'autres actifs, donc des vitamines du groupe B, telles que les vitamines B6, la vitamine B9 et la vitamine B12. Toutes jouent un rôle important dans la santé. Значит, также мы добавили сюда витамины. Это такие витамины, как витамин В6, В9, В12. Все они играют очень важную роль для здоровья. Donc, les vitamines B6, B9 et B12 contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine et contribuent à réduire la fatigue. Значит, что касается витаминов В6, В9 и B12, они способствуют нормальному метаболизму гомоцистеина, и они также помогают снизить усталость. Les vitamines B6 et B9 contribuent à la formation normale de globules rouges et les vitamines B6 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal. Витамины В6 и В9 способствуют нормальному образованию эритроцитов. Витамин В6 и В12 способствуют нормальному энергетическому обмену, métabolisme énergie. Enfin, les folates, donc la vitamine B9, contribuent à la formation normale du sang et jouent un rôle dans le processus de division cellulaire. Значит, и в заключение фолат, то есть витамин В9, способствует нормальному кровотворению и играет роль в процессе деления клеток. On a aussi d'autres vitamines, donc la vitamine C, Также есть другие витамины, как витамин С. donc la vitamine C possède de nombreuses propriétés. Donc, elle va contribuer à la formation normale du collagène pour assurer le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Значит, витамин С, он обладает многими свойствами, он способствует нормальному образованию коллагена для обеспечения нормального, правильного функционирования сосудов. Donc, la vitamine C contribue aussi à la formation normale du collagène pour le cartilage, les os, les dents, les gencives et la peau, et aussi à réduire la fatigue. Значит, витамин С способствует нормальному образованию коллагена, а коллаген обеспечивает нормальную функцию хрящей, костей, зубов, десен и кожи. И также витамин С помогает снизить усталость. Ensuite, on a aussi la vitamine E, donc qui a des propriétés antioxydantes et donc qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Значит, дальше у нас есть витамин Е, это антиоксидант, и из-за этих свойств антиоксиданта витамин Е помогает защитить клетки от окислительного стресса. Donc, la vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E. Donc, les deux vitamines se complètent et sont de puissants antioxydants. Значит, что происходит? То, что витамин Е работает вместе с витамином С, и они оба, получается, являются мощными антиоксидантами, друг друга пополняют.
Et enfin, on a bien sûr du coenzyme Q10 qui est présent sous la forme ubiquinone, donc qui est une forme naturelle et qui est obtenue par la fermentation bactérienne, donc un processus naturel. Et donc, le coenzyme Q10 possède de nombreuses propriétés antioxydantes. И, значит, и в конце, конечно же, у нас есть коэнзим Q10. Коэнзим Q10, он существует в формуле GQ10, он находится в форме упохинона. То есть это натуральная форма и представляет собой вот это вещество, полученное путем бактериальной ферментации. Коэнзим Q10 обладает антиоксидантными свойствами. Donc pour vous, nous avons formulé spécialement le GQ10. Vous pouvez voir ici la composition détaillée par gélule ou pour 2 gélules pour les ingrédients actifs du GQ10. Значит, мы создали GQ10 именно для вас специально. Здесь вы можете увидеть формулы и сколько всего содержится в одной капсуле или в 2 капсулах препарата. Donc ces nombreux actifs de haute qualité peuvent vous aider à prendre soin du cœur et de la circulation. La formule est vraiment une synergie unique et exclusive conçue à base de plantes, de vitamines et de coenzyme Q10 spécialement sélectionnés. Значит, этой формулы многочисленные высококачественные активные ингредиенты помогут вам позаботиться о сердце и кровообращении. Что мы вам предлагаем, это синергетическая, уникальная и эксклюзивная формула, которую мы разработали на основе растительных экстрактов, а также витаминов и коэнзима Q10. Donc vous voyez ici les hautes valeurs des différents ingrédients sélectionnés. Значит, здесь вы можете увидеть состав и вот эти высокое содержание каждого ингредиента. Voilà. Donc pour conclure, le GQ10 est un complément alimentaire qui va vous apporter des vitamines, donc les vitamines C, les vitamines E, la vitamine B6, la vitamine B9, la vitamine B12, du coenzyme Q10, un extrait de grenade, un extrait de marc de raisin et enfin de l'huile essentielle de cyprès. Значит, в заключение, GQ10 – это пищевая добавка, которая вам даст витамины С, Е, B6, B9, B12, коэнзим Q10, экстракт плодов граната, экстракт виноградных косточек и эфирное масло кипариса. Voilà, donc la formule est sans colorant artificiel, sans conservateur, avec une gélule d'origine végétale. Значит, в формуле нет искусственных красителей или консервантов. Капсула сделана из растительного материала. Son usage est déconseillé donc pour les femmes enceintes, allaitantes ou les personnes simplement intolérantes à l'un des composants. Значит, мы не рекомендуем его использовать беременным, женщинам, которые кормят, а также людям, которые не переносят какой-то один из этих ингредиентов. Donc nous vous recommandons 1 ou 2 gélules par jour pendant le repas avec un verre d'eau. Значит, что мы рекомендуем, это принимать 1 или 2 капсулы в день во время еды, и это запивать все стаканом воды. Et pour une conservation optimale, gardez-le hors de portée des enfants, au frais, à une température en dessous de 25 degrés. И чтобы сохранить его в сохранности, хранить его в недоступном месте для детей, в месте, которое прохладное, то есть температура ниже 25 градусов. Et donc, vous trouverez dans votre pilulier 60 gélules pour votre cure, avec une formule spécialement conçue, avec des actifs innovants et un produit fabriqué en France. Значит, что вы найдете вот в одной коробочке с капсулами, 60 капсул, вот этой инновационной формулы для вашего здоровья, для вашего лечения. Merci beaucoup pour votre attention. Спасибо за ваше внимание. Je pense qu'il y a des questions sur l'huile de cyprès. Si je peux dire un peu plus, il dit sur l'action. Sur l'huile essentielle? Oui, sur l'huile essentielle de cyprès. J'ai vu dans le chat, il y a une question. Просто я вопрос передал, видел, что насчет масла увидел.
L'huile essentielle, en fait, est un soutien pour le cœur. Elle a de nombreuses vertus. C'est de par sa composition qu'elle va vraiment soutenir les autres actifs végétaux qui ont été sélectionnés pour la sphère cardiovasculaire. Значит, вот это масло – это поддержка для сердца, и также оно поддерживает все другие компоненты, которые мы уже выбрали, ну, для работы сердца, которые присутствуют в продукте. Вот так вот. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri. Oui, merci à vous aussi, Joanna. Merci, Joanna. Passez une bonne journée à tous et merci à tous pour votre participation. Всем спасибо, всем хорошего дня и спасибо за ваше участие. Merci. Всем спасибо. До свидания.